Hi, Assalamualaikum, and very good day to all my viewers. My name is Abdul Ahya, and again today I would like to explain about my assignment of data mining from our beloved lecturer Dr. Musli Hawa. And the assignment is about clustering of data. So I hope that you guys can follow my explanation, and if there any mind struggle to record the information, I hope that you guys can comment below to notice me for further inquiries. So let's go. Okay, first question. Clustering is the division of data into groups of similar features. Given the following 8 points, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, and A8, which represent the location XY of crime scene in Bukit Bintang area. Initial centroid point of crime scene are as follows: Pavilion, A4, Imbi Plaza, A6, and Loyat Plaza, A7 are shown in figure 1. Okey, jika kita melihat dengan jelas pada graf yang telah dilukiskan pada soalan pertama tadi, ada 8 titik yang telah diplotkan secara spesifik mempunyai location equation ataupun bahasanya koordinat-koordinat yang tertentu untuk setiap satu. Okay, next. For question 1A, the first question. Use K-means algorithm and Euclidean distance formula to find the members of three cluster centers. You are required to fill in the distance values in the blank spaces provided in table 1. So as we can see, in the table 1 there are blank spaces and we need to fill it. And in order to fill it, we need to use the Euclidean distance formula because we want to find the distance mean for each cluster. Okay, sekarang saya akan terangkan macam mana nak gunakan Euclidean formula untuk dapatkan distance mean from each cluster. Okey, yang terakam pada skrin adalah formula Euclidean distance, yang di mana formula ini membandingkan antara dua point. Okey, kita tengok pada table. Pada table, kita akan bandingkan point yang pertama. Okey, kita ambil contoh point A1 dan point A4. Okey, kedua-dua point ni mempunyai nilai X dan nilai Y. Okey, untuk mencari distance mean, kita akan masukkan nilai X ke dalam formula dan kita akan ambil sebagai contoh untuk nilai X bagi point A1 adalah 2 dan akan ditolak dengan nilai X A4 adalah 5. Kita akan tambah dengan point Y untuk nilai 2 adalah 10 dan kita akan tolak dengan nilai Y bagi point A4 cluster P itu adalah 8. Katakan. Dan untuk mendapat jawapannya kita akan square root. Dan apabila telah dikira dengan kamera, apabila telah dikira dengan kalkulator, kita akan dapatlah jawapan dia sama dengan 3.606. Dan kita akan ulang step ni untuk setiap point. Dan apabila kita telah ulang step ni untuk setiap point, maka kita akan dapatlah data-data tersebut. Untuk lebih jelas nanti saya akan update dalam video dalam bentuk image. Lepas tu, untuk mencari cluster tag, apabila kita sudah dapat semua data tersebut, yang untuk point A1 dan bagi setiap cluster P atau Q atau R, yang telah dituliskan adalah 3.606, 7.211 untuk cluster Q dan 8.062 untuk cluster R. Untuk memilih cluster tag, kita akan memilih nilai yang paling terkecil sekali untuk kita tulis pada cluster tag. Dan untuk point A1, cluster tag dia adalah 3.606. So, kita akan pilih cluster P. Dan kita akan isi juga data ini untuk semua yang lain. Dan itulah jawapan untuk 1A. Let's proceed to the next question. 1B. Compute the new cluster center centroid mean for cluster P, Q, and R. So for this question, there are some
calculations that I want to show you. Okay, this is the calculation for question 1B. We need to find the cluster mean for every cluster. So, bila kita dah dapat semua data yang saya tunjuk dalam gambar tadi untuk setiap cluster, so maksudnya setiap cluster ada 3 P kecuali cluster R. Cluster P 1, 2, 3. Cluster Q 1, 2, 3. Mereka ni ada 3 data dan cluster R ada 2, 1 dan 2. Jadi kita kumpulkan koordinat-koordinat untuk setiap cluster ni seperti 2, 10, 5, 8 dan 4, 9. So kita masukkan dalam formula. Semua nilai X kita masukkan dalam formula dalam tempat X. Dan semua nilai Y kita masukkan dalam tempat Y. Dan kita kira, kita calculate, kita akan dapat 3.667 dan 9 untuk nilai Y. Dan inilah dalam kerja untuk ketiga-tiga cluster. Dan ni adalah untuk nilai X dan nilai Y. Ini nilai X dan nilai Y. Dan ini adalah mereka punya centroid. New centroid. Saya tidak melakukan calculation ni sebab saya nak cepat. Saya takut video terlalu panjang. Okay, teknik yang digunakan untuk mendapatkan centroid yang baru ni adalah kita menggunakan K-means algorithm. Okay, proceed to the C question. Compute the second iteration process and then fill in the distant values in the blank spaces provided in table 2. So as we can see, we already filled up the table 2 and then we get the cluster tag, we get the new centroid mean for every cluster. And the new centroid mean for every cluster, we need to use it to fill up the table for question C. Okay, and then we calculate the new mean for every cluster using the same formula, and I will show you the data. Okay, this is the table 2 for question 1C. As you can see before, I put the blank table, and this table I already filled out, but I will show you the calculation. So at the question 1B, we got the new centroid mean for every cluster, and we put it in here. And using the Euclidean distance formula, we find the new distance for every cluster and for every same point. And for cluster tag, we pick the smallest one, same as question 1A. So as we can see here, if we compare from table 1 and table 2, the cluster tag information are the same, and there is a reason for that. Okay, there is a use from the information we can receive something. So we continue in the next question. Okay, for this one, determine whether the iteration process should be proceeded or stopped. State your reason. Okay, for this question, we need to look back at all the data that we already collect in the table 1 and table 2. So in my opinion, the iteration process should be stopped because the cluster tag are not changing. Okay, if there are another question and we need to calculate the new centroid mean, and we need to find another new cluster tag, so the cluster tag will not changing because we collect it from the same base data. So that is my reason. We should stop the iteration process because the cluster tag are not changing. Okay, for the last one, question E. Based on the answer for question 1C, draw the cluster of crime scene in figure 2 as follow. So there are 8 points plotted in the graph, in the figure. So
there are three divisions, P, Q, R. So we need to classify which are them belong to, where are they belong to. Okay, so I will show you my drawings. Okay, untuk soalan yang last ni kan, untuk soalan yang draw cluster ni, kita kena tahu yang antara 8 titik ni ada ada 3 titik yang mewakili tempat, iaitu Pavilion A4, and then AB Plaza A6, and then Low Yard Plaza A7. So macam mana kita nak determine which cluster they are belong? Kita kena tengok kembali pada table 2, yang mana pada table 2 ni, mereka titik-titik ni telah mendapat cluster tag, dan mana cluster tag yang sama, di situlah mereka akan ditempatkan untuk cluster diorang. Jadi untuk titik A1, A8 dan A4, mereka mempunyai cluster tag P, so mereka adalah terletak dalam pavilion. Begitu juga untuk titik-titik lain. Untuk kepastian, anda boleh revise balik dalam table 2 mempunyai titik yang mempunyai cluster yang sama, dan kita lukiskan mereka. Okay. Okay, that's all for assignment 2 data cluster explanation. I hope that all of you can get and understand the questions and my answers, and I hope that Dr. Musla can give me a like. Okay, thank you.